салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиё хубай. Боз ҳам пеши фаришта омадагем духтарако, ина Мелик шоп. Имрӯза набораи мо аз магазини фаришта пешниҳод мегарда. Ҳатман тамошо кунед. Ассалом. Фаҳмидем боро омад. Қахшру и борои навинкара бинен духтарако. Аҷоибот фасонак. Марҳамат. Иҷода ҳам интихоб зиёд омадай. Хела шид ки мо натавонистем ки барои шумо абзор кунем духтаро. Бисёр дархост кардем, мо бо ба хоҳиши шумо борои навинкарам ҳамаша барои шумо абзор мекунем бо скидка чун ҳар вақта. ҳатман тамошобина биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза 6 магазини Мелик шоп. Ира бинен двойка чой хушру киртои фасон болопушо киртои джинс двойка чизе мегирен ҳамаш бори нав. Ай 10% то 50% скидка ва ира бинен палтоҳое ки мисол 1000-1200 буд ай 400 сар меша то 650 курткои 800 сума 400 сум. тамошобино диден ҳама зимни вариантҳо агар ҳамин як моҳани ки пӯшен зато моли турки оригинала ба нархҳои 50% мегирен духтаро успед кунен. ҳозир духтаро аз аксия истифода бурда аз анами палтои 1200 сума 600-650 сомон шудагиҳои харидорӣ кунен. ира чанд сол мепӯшанд, ино на аймода мераванд, на сифаташ дигар мешава. мана туничко ҳамаи чи ҳастай хулас дар ҷои фаришта. ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза 6 магазини Мелик шоп. ина миёра ҳозир ҳамаша ҷудогона бо абзор мекунем. духтаракои азиз нигоҳ кунед, навинкои фасони хушрӯви туркӣ дар ҷои фаришта. киртои джинс пурсида буден. ина марҳамат омадаи беҳад моделаки фасон. И чандай фаришта? ино бори наван турецки оригинал духтаро 550 сомон мо бояд фурӯшем, неки мо барои подписчикои тили дочин ки и Мелик шоп инора мо аксия эълон кардем 350 сомон. ва духтаро грандиозни аксия дар ҷои фаришта успед кунем. ина диде бори нава 350 сомон. мана туркӣ беҳад стилиш хушрӯвай бо биёен пӯшен бинен. размерош чӣ хелай? размеро инои хел сар мешаванд. ай духтарои мисол харобак духтарои размери 38-40 бепӯшта сар мешаванд то размери 54 пӯшта мешаванд. то 54. тамошобино биёен. ина марҳамат, ина размери калонш бинен. аҷоибот будай диден духтарако. мана марҳамат каседа дар кораи ҳатман пеши фаришта биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза 6 магазин Мелик шоп. расветкош хушрӯ. ина моделои навинка ҳатман омада аз наздик бинен. духтаро омада натонен доставка доранд. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. марҳамат муроҷиат кунен, дар равакак шумода доставка мекунанд. дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтаро маъқултон мешава. биёен ай пеш бинен. ина дар маникен размери майдаш я бори дига бинен. ана баъд иҷода бо моделои вай оварда. дига моделошам аста? این مدل چندن؟ اینا همه کالکسیون 2025 دختر شما میدونین که در مغازین ملک شاپ همه وقت برای نوینکا برند میشه و فراموش نکنید. این با نرخ دسترس. این مدلش 400 سومون. خوش روی دخترو نگاه کنین مدلش. عجیباته. رزمیرشون استانداردن نورا؟ رزمیرش استاندارد نیست، رزمیرشون 5 تا رزمیره. دا. ای دخترکای خروبک سر میشه تا زنهای 54 پوشه. و دخترو خوش رو گیشه دیدین؟ به حد فسان. من مرحمت این ایستوچم خوش روه. در حقیقت هم فسانن همش مرحمت. بیچنی مدلی نوینکامون. علاقه آورده سرازا کمشمون. خریدنشون. اینه مدل مونن دخترو. اینا را 800 سومون باید فروشیم. جینسش ترکیه اوریجینالای 100%. سانگوش هم همش اوریجینالای. می توانید اینا را کاک بلوکوش استفاده برید. کاک کرتا دخترو. اینا چی خوبی دارن دخترو؟ رزمیراش تا 56 канас ина диден размери калон доштай диден ин модел беҳад фасонакан. нархошон чанда ёзи? ино 600 сомон. 600 фурӯшем неки 600 сомон. беҳтарин тамошобина диден 600 сомон. ҳаст неки ин моделда ма скидкаи калон кардагим барои шумо духтаро. мана марамат биёен ҳатман Мелик шоп духтаро. ира барои шумо и 700 550 сомон. 550 сомон хушругиша дед ям фасонакай. ай мо доштем духтаро ба дархости шумо мо пафтор кардем неки алакай камшмон.
беҳад модели фасонаи маъқултон мешавад духтаро. мо якум бора задем стойка воротник фасонша бинед чхения бичния И чанд пулае? бариш тугма дора инам 550 550 сомона. Ана баъд жемчугдор ҳастай духтарако марамад аз иҷа баҳози мо шумода нишон метиҳем. Ана ин моделам новинкая. рад меша касоне ки скромни мехоҳа ина марҳамат стил оверсайзай любой одам да мезеба миёнаши хел танг нест духтаро озодай размер дора оз мо римен кадаги меда Нархиш чандае? нархи и 600 сомон 600 сомон. Ана жемчугдор духтаро ира бинен чихе фасон. барои шумо овардем инам духтаро метавонен как курта пушен и метавонен как болопуш истифода барен Не, курта баринам хушруваю. Болопуш баринам мепушен духтаро аҷоибот хушрувай. Ду тарасветкаи фасон дорад. Диден ҳар ду расветкашам хушрувай мана марамад. Джинси оригинал. истифода мекунен намехоҳен агар ина озод Чанд пулаино? марҳамат 5 та размер дорад иноро 800 бояд фурӯшам неки скидка 600 сомон Ина беҳтарин духтарако 600 сомонда ана михе куртои фасона метонен ай фаришта омада харидорӣ кунен беҳад новинкаи фасон. Духтарако борои новинкаи фариштара интизор буден марҳамат ина двойкачои фасони хушрӯтон овардиян нигоҳ кунен чихе фасончаян. Ино чанд пул будай фаришта? иноро 600 сомон бояд фурӯшам барои подписчикои тридочинки и мелекшоп иноро ма 400 сомон скидка кардагем Хушрӯа духтаро. валёшон оригиналан королевский бархатан ино иҷаш арганзаҳай Диден чихе фасонча 400 сомон. Ина 400 сомон пешакош бо кори дастӣ рафтагиай духтаро. Дигар расветкам дорад? Баъз дигар цветошам ҳаст. Нигоҳ кунен чихе фасонай. Дар ҷои фаришта ҳатман биёен духтаро. Ина дар ҳақиқат ҳам зебанда зебидай духтаро шумода мезеба. ҷои фаришта бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза 6 магазин Мелик шоп ҳатман биёен. Анаи двойкачаям хушрӯ и чанд пулай? И 500 сомонай. И 500 духтаро аҷоиб шикарни хушрӯа ирам корои дасти мурои оригинал корои дасти рафтаге инам ранги амия почти стилш духтаро мисолно размераш стандарта неки дар 4 размер туғри мегиран ино беҳтарин духтаракои азиз ина марамад дар кортон боша ҳатман фариштада нависен дарав даставкатона равон куна ёки биёен ай пеш бинен ишам фасон буда инаки мана марамад бовар кунен ай наздик аҷоиб хушрӯан духтаро дар тана ранги 1500 шумо медонед ки молои ма 800 1000 ҳамашон турецки ино моли бишкекан духтаро пешаки бугумтон бишкекан оригиналан ина марамад биёен аз пеш бобинен стилош аҷоиб хушрӯ ана иноро оригиналоша овардагиай фаришта оригиналша овардам 4 расветка задам бори наван тому обзор кардем ки рангош бучид неки пафтор мешава 4 та расветка бардови сабз коричневи сиёҳ чанд пула ино иноро бояд ма 500 сомон фурӯшам 400 сми метиҳам оригинал шай тамошобина бишкек шай тошкенташ нест платьёи вай мепурсидем тигровкайра бинен платьёи барои туи маъракара неро пушта рафтан фасона и чанд пул ино 500 сомонан 450 сомонӣ метиҳам ина 500 450 сомонӣ мана марамад платьёи фасон шани арганзаи мулоимакай арганза сезон надора метавонанд ҳозир дар туи маърако пушан раван ресторан бинен хулас ки дар дукони мо новинкаҳо бисёрай ки бо аксияҳои беҳтарин дорем барои шумо марҳамат кунен биёед духтаро супер распродажа духтаракои азиз нигоҳ кунен куртои фасона фаришта 100 сомон кардагай бовар мекунен ҳо 100 сомон мана бренди зафнарай хитон медонен ку зафнар чизои хушрӯ меброра ина марамад 100 сомон оригиналай духтаро баъд ма бора ами миёрум ай пачка меканам шумода скидка мекунам ина диден духтаро хислати хуб дора фаришта диден ҳами бори новинкара дарав арзон мекуна беҳтарин хислат ҳатман биёед ина 100 сомон 4 та расветка дора размерош ай 44 то 52 духтаро материалошона ҳозир да пушида мешава и баҳор да мешава ҳавс нестанд духтаро баҳорияни микровилветаям қа хушрӯай материалаш ки хулоса духтарако биёен пеши фаришта бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза 6 магазин Мелик шоп рияди магазинои шагӣ жемпирорани 100 сомон жемпироги 400 сомон ва ира бинен духтаро
турецки кардигано 100 сомон. 100 сомон. Ира бинен духтаро 100 сомоне. Марҳамат биёен. ҳатман дар канали мо мелекшо подписаться кунед. Ана михел соҳиби нафе чизои арзон бо мо туҳфаҳо дорем дар каналмон. Ина диден духтаро. Меликшоп будроен страничкашонда подписаться кунен инстаграмда духтаро. Медонен тез бо вуҷуда акция мегзара. Аксияошонда туҳфа мемонан. Ҳатман будроен аз туҳфаҳо қафо намонен. Ҳамино ҳамаш 100 сомоние? Ина духтаро. 50 сомон будан ба дили кушод. 100 сомон шидаги. пушидаги худо чанд сомай? Интихоб карда миёен духтаро ба ҳамин хотир. Беҳтарин. Размерошона бинен стандарт. 100 сомон. Шодан бузбалодан мешава хароба. А кардигани худо чанд пулай? Кардигани танангинаи худ мани 100 сомон. Вай, қа хушрувай духтаро нигоҳ кунен охи 100 сомон. Мана ишаиш да хушрувай, ишаиш да хушру турки. Духтаро мо ҳамир ами ҳозир ай пачка кушодагием нигоҳ кунен. Моделое ки 350 сомон мефурӯхтем. Набо абзоромона бинен. Харидагиҳо илтимос хафа нашавед. 100 сомон шид. Ина марамат биёен. Духтаро бовар кунен беҳтарин кардигано арзони арзон шидагай. Ина биёен аз наздик бинен. Омада наметонен. Доставка дора. Рақамош ҳастай дар рӯи экран. Мана нависен фариштада дарава как доставкатон мекунам. 450 сомон 200 сомон духтаро. Диден 450 сомона двойко 200 сомоне. Зато моли туркира ба нархи арзон мегирен. Бо соли оянда иншаалло мепушен захмат. Беҳтарин. Ина диден духтаро. 4-5 та расветка дора духтаро. Двойкачо да гап нест. 200 сомони двойко. Мана 200 сомон беҳад хушрӯча. Ина 100 сомон духтаро. Ина якоям 100 сомони духтаро диден чӣ фасонакай. 100 сомоне. Ҳатман пеши фаришта биёен духтарако. Ми духтарако бисёр пурсидан ки плаш боша навор гирен. Марҳамат ина фаришта овардай плаш. Бинен чӣ хушрӯчаанд. Фасоншам хушрӯ. И чанд пулай? Ино 350 сомон будан барои подписчикои Мелекшоп придочин ки мо инара 280 сомон скидка. Чхенас тамошобино ира бинен. Аҷоиб хушрӯча будай танада. Ина бо диден и цветчам фасон. 280 сомон плаши хушрӯ духтаро. Марамат каседа дар кораи пеши фаришта биёен ё ки нависен доставкатон бикунанд. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 9-10 дарвоза. Марамат шашум магазини Меликшоп. И чи айқа хушрӯ халатая? И халато чанд пулай? Барои подписчиков гуфтам обзор мекунам ки шумо дер омаден мо фурӯхтем ҳамаша. Тамошобино нигоҳ кунен. Қариб тамом шида айба. Тамошобино медонанд ки чанд вақт буд ман набудам корда. Ина марҳамат. Диден ана и чанд пулай? 180 сомон. 180 и хушрӯ а духтаро. Бисёр надорам 3-4 дона 180. Авай халато чанд буд? Халато 350 буд 280. 280 хушрӯ духтаро. Ина марамат пеши фаришта биёен буракои хушрӯ овардагай. Ина киртора бинен чӣ фасон. И оригиналошая? Маълумай худаш духтаро. Ҳама вақт молои оригиналай. Мақсад якум дастай. Ира бинен худаш маълумай духтаро. Мо скидка 350 сомон кардем. Почти бепул. 350 сомон оригиналошай духтаро. Як бурак биёен хитон сифатча бинен мефаҳмен чӣ хеле ай. Ина ҳам материал, ҳам духт. ранги якним азора мешина. Фарқш намекунӣ. Якним азорам бугу мехарен мере. Барои ки оригинал шай духтаро. Хитон ки омаден мефаҳмен ҳам материалаш, ҳама нами духтуш беҳад чотки фасони хушрӯ бекам будиай. Ростига бисёр фурӯхтем. Ҳамин цветора чӣ қадар бисёр харидан, бисёр пурсидан. Пафтор ҳамин цветози брендови цветоҳан модни цветаи чӣ қа одамзеба. Мо ҳамиёра пафтор кардем духтаро. Ина бо ина стилша бинен. Ям хушрӯ. Баландам бузбалаҳои намарҳамат мо барои шуморо кӯтак Яша ба мин нархая фаришта 350. Инорша 380 метиям. 380 сомон диден духтаро. Моделам беҳад хушрӯай. Не. Горошек диден. Пешаш тугма катия духтаро размерошон то 56-58 размер дорум. Бинен чӣ қадар хушрӯакай. Нархошон чӣ хелай? 300 сомон. 300 сомон диден духтаро. Киртои фасон. Аҷоиб хушрӯ. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Марҳамат муроҷиат кунен. Даррава как шумода доставка мекунанд. бовар кунен ҳамаш фасон арзон хушрӯ. Размерои ино то занҳои 100-120 килода мешава. Марҳамат кунен биёед.
اینا باز دخترکای خوشرو یک کرتای فسانی دیگه در جای فرشته نگاه کنین. آخه چه مدلش خوشرو چای هیچی نمیشوه. به حد صفتش خوب. چند پلایی که خوشروه. باید ما 550 500 فروشیم لیکن ما هم وقت برای подписчикам که скидка داریم برای کلینتا به همین خاطر ما 400 سومون کردیم. سراز скидка باری. ایره بینین در حقیقت هم خوشروه دخترکو محقولتون میشوه. سه طرز که فسان داره من 400 سومون اسپیت کنن درخواست کنن دستافکاتون میکنن یا که بیاین ای پیش بینن باور کنن بهترین ای من شوشتا شتا میپوشن ای با کاری دستی رفتگی ای بینن بسیار مرا بالشمرکا میپرسیدن برای شما دخترامو باره بالشمرکا آوردگی ایناش همش کاری دستی ان مولای اوریجینال کاری دستی 500 سومون اینه ای 500 سومون دیدن دخترکو ماتریالش عجیب فسونای حتما ملیک شاپ بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ششم مغازین اینا دوخنیتکوی فسون این سویتاش اومده یا وریونکو ایو چند پولا 550 سومون بودن 400 سومون اینه پولش حلال میکنم مولای ترکیه در حقیقت هم خوشروان وریونکوش مدلایی که دسته دانایی موندگی های скидка کردگیم باید باشه دخترها 700 سومون بودن حاضر باشه 400 سومون و ایره بینین 400 سومونی من به حد خوشرو 400 سومونی من این مدلوشم من تورецکی اوریجینال حتما بیاین دخترها در کارتون باشه پیش فرشته بیاین من اینم دوره با نرخ دسترس میتونین خریداری کنین دخترها 450 سومون تا 64 دوخنیتکوی اوریجینال من رسویتکوش همش رسویتکوی فسون بوده اینه که نگاه کنین دخترها 650 سومون بودن تورецکی اوریجینال 450 سومون دخترها میتونه که کرتای استفاده ببرین میتونه که بالوپوش اینا همشون بهاری از دخترها وریانتای به حد خوشرو ارزان دسترس حتما پیش فرشته بیاین اینه دیدن دخترها چه خوشروی بروش اینا بالشمرکا برای اپای قد بلند هم خودش علاقه میدونه برای فرشته را چه خیلی اینا با بیاین برکای خوشرو باز هم اومدگی که خوشروی 250 سمره دیدن دخترها انا اینم دوشم هست 3 تا خود 4 تا موندگی برای شما 350 سومون فیرمای فتزه ما 700 650 میفروختیم حاضر برای شما 50% скидка دخترها برو ارزان شدگی چه خیلی میدونین مثل هر وقت اکسای کلونای بیاین پیش فرشته من بینن با محقولتون میشوه نرخورا بینن فتزه رم 350 سومون یه رنگ موندگی دخترها اینا همشون مال ترکیه دخترها اکسای دیر انتظار مرحمت اینا کرتای فسانی خوشروه که تمام شده بود با اومده باز هم ارزان تر شده اینا فرشته 150 سومون اینه دیدن دخترکو چه خوشروه اینا را میدونن که کچسوای نغزن گرفتگی هر روز میپرسیدن اینا مرحمت کنن نویسونن یا که بیاین دستا قصبتوی خوشرو اومده دخترها نگاه کنن برای شما 10 رسویتکا زدگی هم ماشا با اکسیا کدگیم این کتا چی خوبی داره دخترها رزمری مایده هم داره بالشمیر کرم داره اینه دیدن هم مایده هم بالشمیر که به حد خوشرو چای دیدن کچسواشم خوبه دخترها کس سده در کرای حتما پیش فرشته بیاین بهار دم پوشن رسویت که سیاش هم هست سیاش هم داره من نگاه کنن این شایسته خوشرو شایسته خوشرو ایش هم 150 سومون من دخترها کرتگیر باشن پیش فرشته بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ششم مغازین ملیک شاپ من بینن چه خوشرو انتخابی وسیع انتخابی نغز و ارزان در ملیک شاپ اینجا بود بویکوی هم هست این یارم عکس کردگی نه یورا چند کدن 150 سومونان برای کلینتامون 150 سومون وای را بینین 150 سومون کردند وای کرخشتو گیشه دیدن این ایجاده با خسته این نموداش بریوچ نیش همی فیرما همی کچسوا 150 سومون بریوچ نی دخترو نگاه کنین چقدر مال اوریجینال خودش معلومه خشرو بروکوش بینن دخترو چه واسه خشروای ما برای اوریجینال میفروشیم نگاه کنین مرحمت اینا میتونن اومده این رسویت کچوش بینن چه خشروای میتونن اومده از نزدیک بینن اینا دخترها انتظار میشویم فرشته با چی سورپریز داره شما ده که ارزان کردگی حتما تماشا کنن انتخاب کنن دستافکتون میکنن یا که بیاین ای دوی کایا و ایره بینن
اینه که همین ارزان کریم خودش هدیه حساب میخوره آه، دخترا. بهتر ایره چند کردی؟ 400 سومون بوده 150 سومون. وای را بینین دخترا 400 سومونه دویکه 150 سومون شد. یوبکش هم واسه خوشروی کوفتش هم عجایباتای. جزیر شد شکیدم شد به حد خوشروی نه دخترا. اینا مرامت می توانن بیاین پیش فرشته دخترو به حدم فسون لباسوش. داریم ابیزات نبیین دخترو مغازین. بعد یک چی دیگه همین پلاشتون چند سومه؟ پلاش 350 سومون دخترا برای شما 280 سومون. بهترین. رزمیراشون تا رزمیره 56. اینا بینین دخترا چه خوشرو. حتما درخواست کنین. یک خوش خبر دخترکای عزیز نگاه کنین. کجای فسانی تورецکی در جای فرشته ارزان شد. اکسای کالونا. اینا دخترا 600 سومون بودن. اکا کجا مولی تورسیا 350 سومون مو برایش موسکی کردگی. کمش موندگی دخترا. اینا دخترا دیدین 350 سومون به حد خوشرو. همه همینا 350 سومونی. مرامت دخترا اسپت کنن بیاین اکا کجای اوریجینال. دیدین اکا کجای اوریجینال در جای فرشته با نرخ دسترس. من اینا مرامت می توانین اومده از نزدیک ببینین ختم باور کنین معقولتون میشه. عجایباتای هم صفتش هم خودش. من این مدل باشد اینا 800 سومون بودن. اینا مالی تورسیا 800 سومون بودن. حاضر اینا رو ما 500 سومون برای اینا دخترا اینا بهترین مدل با نرخ دسترس. زنهایی که بسیار کلان میپرسیدن اینا مرحمت شما دما اینا دیدن دخترا همیره مده 800 سومون فروختگی خودش دخترا دیدن ازی 500 سومون کردگی. بیاین اسپت کنن به حد خوش رو. اینا دخترا برای اول عکس بهترین این عکس را از دست نتید این شانس حتما بیاین. اینا دیده نه برای شما دخترا ما راضیم که برای شما ارزان کنن. این مرامت بیاین پیش فرشته. این پلاشک چند سومه؟ سبوکا کایقا پلاش ای نزدیک به تعریف پلاش خوبه. من خودم خیلی استیل بسیار میپوشم. مرا بسیار میپرسیدن دخترا پلاشی که گارانتی قطعی بارون نمیگذرونه. بعد شده که خشواکه کپشن داره نگاه کنه. اینا را ما 600 سومون میفروختیم تا 500 میدادیم. حاضر 350 سومون. 350 سومون نگاه کنین دخترا چه خوشروی. سبوکا که معلومه خودش گرم میگیرد تر نمیشوی. مرامت در کارتون باشد حتما مراجعت کنین دستافکتون میکنن یا که بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار. صورت روی میکنیم. ای پلاشایی که داشتیم 600 سومون 650 سومون بودن. اینا رو هم 350. اینا دیدن این هم 350 سومون شد. دخترا در ضمن واریانتامون تا 50% اسکیدکا داریم. در واریانت های بهاری هم اسکیدکا داریم. این همه را ارزان کردگن. بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 9 و 10 دروازه 6 مغازین. ریاجی مغازینای شیشگی. نمی فروشیشونه؟ همش دارو مخیبون فاتپسچکو مالی پوشه. یه جایی میپوشه. بهترین. فرشته ایو هم عکس شده نه؟ بله اینو برای نو آوردیم. سراز عکس کردیم برای فاتپسچکو. خوشروان دخترو واریونکا. تو ما میدونن که چی کچسوای واریونکا های بسیار درخواست کرده. ما برای شما اینا رو پفتار کردیم دخترا. به حد خوشروای در حقیقت هم دخترو. سایز اومدگیه اینا با مدل نورمال سکرومیش دیدسته. به حد فسونه کنه واریونکای اوریجینال مرامت تورецکی تازه یکم سورت کاسه در کره ایره بینه نخه رسوت کوش. هر یک کدام شما ده حاضر ابزار کردن نمیتونم لیکن من سنم شما ده صورتش روان میکنم. ایره بینه نخه چه خوشروه. 500 سکنن ساید مونده همش میمونه. اینا چند پلیان؟ اینا باری 90 600 سومون باید فروشه 500 سومون. اینا 500 سومون دویکچای فسونی واریونکا اوریجینال تورецکی. مرحمت بیاین. اینا بروکشم بده دیدن. دخترکو کسی در کره حتما پیش فرشته بیاین. اینا بریوچ نیست دخترا. زنکای بالشمیر کپوشتانی میشه و به مالو. دویکچه بسیار اومدگی دخترا. من همش خوشرو همش نوینکا عکسکتی برایش ما پیشنهاد شدگی. این چند پلاک؟ اینا 650 سومون باید فروشه. یکی سکیت کمو 500 سومون کدگی.
юбкаша бинед чӣ хушрӯкай васе яке хушрӯи кофточкашам ҳами хел ба рангоша бинед ина рангошам рангои манекен даминоя на ози ай манекенам нишон метем тамошобино баъд ай боло бо вайро нишон метем марҳамат биёен пеши фаришта духтаро бинед ино киртошам ҳаст мо навор гирифтем ина двойкош марҳамат инаи двойкам хушрӯ ино кам мондагиан ай двойкорани кам мондагиан скидкашон кардагиан расветкош ҳастаи болода ана баъд не моделомонанд имис индигоинам турецки оригиналан духтаро подросткодан ино мешаванд духтарои синфҳои 4 5 6 туғри мегиранд чанд пулан ино ино 600 будан 400 сомон ина скидка 400 сомон ина марҳамат тамошобинони азиз нигоҳ кунед да манекенода чӣ хел хушрӯ меистанд инам хел шумодаям танҳои шумода боайда хушрӯ меистанд мана марҳамат биёен бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум магазин ряди магазинҳои шишагӣ мелик шоп ҳатман омада тамошо кунед боварӣ дорум маҳв пултон мешавад борои наванд духтаро болода модело беҳад бисёранд ҳар якира мо обзор карда наметонем метавонем ки худтон биёен ё ки нависем доставка дорем боз як аксияи грандиозне дар ҷои фаришта духтаро нигоҳ кунед ҳама қасифатҳои амино зурай пушаймон намешавед чанд смай доранд ино духтаро иёро чанд кади мо ё обзор доштем 400 сомон ҳозир мо иноро 50% барои шумо скидка кардагием 200 сомон ина духтаро бинед чӣ хушрӯанд баҳориян ино тункаки болопӯшакан ина мешава ки мехе туника барин пушен мешава болопӯш пушен хушрӯвай ира бинену хичхе сабукакан хушрӯвай тонки вязка оригинал турецки 200 сомон мана ина бинед дарози хушрӯ ҳатман биёен пеши фаришта духтаро беҳад бори нағз мегирен бо нархи дастрас успед кунен омада натонен нависен доставкатон мекунен неёш бо дароз будай дидед ҳамашон 200 сомони духтаро беҳад фасон арзон дастрас ҳатман омада тамошо кунен ҳамаш 200 сомони ина турецки оригинал баъд медонен духтарако дар ҷои фаришта инчунин аксияи калон дар анавай двойкора дидестен ряди болора бинен чихо хушрӯвай двойкачо чанди кади вайора 700 сумара 400 сомон кардам 450 сумара 200 кардам қанас 40% скидка базаш то 50% скидка арзон шидагиай биёен тарин скидка кадагием ина инчунин палтои танангинам باید باشه دخترها 1200 сом بود بازی برای شما 650 сомон اینا مرامت دیگر رنگش هم هست نویسن بالا در پالتو یک بار ابزار کنین اپا اینا میو ای 400 سومون سر میشه و سکیدکشون شما میدونید که اینا مولای ترکی اوریجینالن همشون 1200 بودن 450 500 650 همشون سکیدکه بهترین بیاین حتما ملک شاپ اینا چند کده؟ ما دو دونه اسکلاد یافتیم اینا رو 1000 سومون بودن اینا نورکای اوریجینالن تورецки 700 سومون بهترین دخترکو حتما درخواست کنین ما تا 50% скидка های нависонен در سایتون подписаться کنین همشون هستن тамошобинони азиз бисёриё двойкои туркӣ присида буден мана спорт стил марҳамат спорт стилошам ҳамаша арзон кард фаришта биёен ино чанд пул шидан ино ҳамашон 500-600 сомон буданд двухнитка турецки оригиналан 350 сомон скидка кардагием балшимеркарам ҳастем маламеркарам ина ино балшимерка хтаро диден двойкачои фасони турецки ҳамаш балшимерка будед 350 сомон 350 сомон двухниткои оригинали туркӣ ҳичи намешава мана сифатҳои беҳтарин биёен бо аз наздик бинен бурукошон катям бинену хичхе хушрӯвай духтаро мана марамат беҳад ҳам ваёшон хушрӯвай рангошон ҳам фасоношон мана 350 сомон маламерка балшимерка ҳастай бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум магазини мелик шоп духтаро марамат
бисёриё мепурсидан ина арзон шид успед кунен биёен пеши фаришта. дар берунани пушен метонен духтаро ҷои халада истифода барен качесвои ҳастанд ки двухниткораш мохтон медонен ки чихел моли нағзай шушта мепушен марҳамат кунен биёен духтаро дар тамоми молои фаришта чӣ боре ки дора ҳози аксияи калон рафтестай ҳатман биёен духтаро аз наздик бобинен